बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज 6 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वीडियो आप किस दिन और किस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मीर रजा अली केस के अंदर हर गुजरते लम्हे के साथ एक ऐसी अपडेट आती है कि लगता ऐसे है कि अभी जो आपने वीडियो बनाई है वो काफी ज्यादा पुरानी हो गई। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से 2 रोज पहले 4 अगस्त को मैंने आपको एक खबर दी थी, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियोज में जाके आपने ये वीडियो को गौर से सुन लेना है, देख लेना है। उस वक्त मैंने आपको बताया था 4 अगस्त को कि पुलिस ने इस बात का फैसला कर लिया है कि मीर रजा अली की कब्र कुशाई की जाएगी, क्योंकि जो एविडेंसेस उनके पास हैं वो नाकाफी हैं इस चीज को पता लगाने के लिए कि उस बच्चे के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या। उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये मेड अप स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कब्र कुशाई की कोई बात नहीं की जा रही है। जब आप जो इस केस पर काम कर रहे होते हैं उनसे डायरेक्ट राब्ते में होते हैं तो आपके पास कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो लोगों के पास नहीं होती हैं, और इसी को जर्नलिज्म कहते हैं। उस वक्त मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया था, लेकिन आज इस बात का आपने देखा कि फैसला कर लिया गया कि कल सुबह 9:30 बजे इस बच्चे की कब्र कुशाई की जाएगी और मजीद एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये कब्र कुशाई का फैसला क्यों किया गया, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो चीज बताई जा रही है वो उस तरह की है नहीं। जिस चीज को जाहिर किया जा रहा है वो उस तरह की है नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं मीर रजा अली के वालिद साहब की बात को सेकंड करता हूं कि यार किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी कौन है आज इसको जरा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कब्र कुशाई वाला मामला होता है तो ये दरख्वास्त किसकी तरफ से जाती है? ये दरख्वास्त हमेशा इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से जाती है। पुलिस ये कहती है कि भाई हमारे पास एविडेंसेस की कमी है, इसलिए हमें जो मुतासरा शख्स है जो इस दुनिया में नहीं है उसकी कब्र कुशाई करनी है और मजीद एविडेंसेस निकालने हैं। लेकिन पुलिस को इन तमाम चीजों से रोकने की कोशिश की जा रही थी। हमारे मुल्क के अंदर ये अब अलमिया बन चुका है कि पुलिस खुद से कोई काम नहीं करती है। पुलिस ने इस केस के जब ये वाकया हुआ था एक दिन के बाद इस बात का फैसला कर लिया था, एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे कि भाई इस बच्चे के साथ क्या हुआ था। और वो 90% ये था कि इस बच्चे ने जो कुछ किया है वो खुद किया है, किसी ने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये माइंड बना लिया गया था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने बात करना शुरू कर दी, वीडियोज आनी शुरू कर दी, सीसीटीवी आनी शुरू हो गई, तो फिर इन्वेस्टिगेटर्स मजीद डीप तक जाने लगे। और अब ये कहा जा रहा है कि अभाम पैदा हो रहा है इन तमाम चीजों में, इसलिए उसकी कब्र कुशाई करने का फैसला किया गया, जो कि कल कर दी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वाकई में जिस शख्स को दफनाया गया मीर रजा अली कह के, क्या वो मीर रजा अली ही था? उसका डीएनए किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। पहले वाले में आया था भाई गोली लगने से मौत हुई, दूसरी वाली जो मजीद रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए जो मैंने आपसे शेयर किए थे उसके मुताबिक भाई खून ज्यादा बह जाने की वजह से दिमाग पर असर पड़ा, और उसकी वजह से, उसकी एक टर्मिनोलॉजी थी मेरे पास लिखी हुई है लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रही, उसकी वजह से इस बच्चे की मौत वाकई हुई। ठीक है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से। खून गया कहां भाई? खून हवा में उड़ तो नहीं जाता है ना, वो जमीन पर ही नजर आता है ना। लेकिन जहां से इसकी लाश को रिकवर किया गया वहां तो खून का नामो निशान मौजूद ही नहीं था, वहां पे खून नहीं था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस गोली से इसको मारा गया था वो गोली का खौल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसका खौल मिल चुका है, असलहा नहीं मिल रहा है। अभी तक जो मेरी इतलात हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हम जो इस केस पर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 से 13 लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, दोस्त यार गेस्ट हाउस के इन लोगों की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी में से सिर्फ 12 लोगों को शो किया गया। इनके अलावा 12 से 13 ऐसे लोग हैं जो कि कचरा चुनने वाले हैं, उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि अगर असलहा मिल जाएगा तो इससे ये बात वाज़े हो जाएगी कि इस बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। क्या उसी असलहे से गोली चली जो असलहा वो लेके गया? लेकिन डीएनए इस बात का भी किया जा रहा है कि क्या वाकई में ये वो बंदा है मीर अली, जिसके लिए मैं, आप, हम सब कंसर्न हैं, आवाज उठा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या? क्या वाकई में सिर्फ ये वही बच्चा है जिसको दफनाया गया, या उसकी जगह किसी और को दफना दिया गया? डीएनए किया जाएगा, खून के नमूने लिए जाएंगे, मजीद टेस्ट किए जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली जाएगी, बड़ी डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली जाएगी और उसके बाद उसको दफनाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में यह है कि इसकी दरख्वास्त, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस देती है, पुलिस ने नहीं दी, इसकी दरख्वास्त इनके वालिद साहब ने दी।
کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ یار ایک جو اس کا پیارا جس کو اس نے بڑی دل پر پتھر رکھ کے دفن کیا ہے اس کو دوبارہ اذیت دے، اس کو نکالے، اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو اور اس کو دوبارہ دفن کیا جائے۔ لیکن والد صاحب کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں تھا، ان کو ڈیٹیل میں جانا ہے، ان کو اس حقائق پہ جانا ہے۔ لیکن ان کے والد صاحب ایک جگہ یہ میری سوچ ہے کہ تھوڑی سی غلطی اس سینس میں کر رہے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ مقروض تھا، اس نے پیسے لیے تھے، وہ پیسے مانگ رہا تھا، تو اس میں امبیرس ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ نہیں، معاملہ یہ اس کو قتل کس نے کیا، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ جس شخص سے اس نے پیسہ لیا ہوا ہوگا یا جس سے وہ پیسہ مانگ رہا ہوگا کسی کو دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر واقعی میں وہ 3-5 کروڑ روپے کا مقروض تھا، اس نے کسی سے لیا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے جس سے پیسے اس نے لیے ہوئے تھے وہ اس کے در پر ہو، وہ چاہ رہا ہو کہ کسی طریقے سے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے رات میں ٹیکسی بلایا، اس کی میٹنگ تھی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ کال ریکارڈز ابھی تک پچھلے ایک ہفتے کے دوران یار ایک ایسا بزنس مین جس کی 4 برانچز چل رہی تھیں، اس کے برانڈ کی 4 برانچز چل رہی تھیں، اس کے پاس تو لائن لگی ہوئی ہوگی نا کالز کی۔ آپ نے کالز کا ڈیٹا نکال کے اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے، اس کو فلٹر کرنا ہے، پتہ لگانا ہے کہ بھائی کس سے رابطے میں تھا، کون اس کو تنگ کر رہا تھا، کون اس کو واٹس ایپ میسیجز کر رہا تھا، کون اس کو ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ سمپل از دیٹ یار، کس نے بلایا، کسی سے ملنے ہی گیا نا، آخری کال ریکارڈ ڈیٹا نکل آتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ کی کنورزیشن بھی سامنے آ جاتی ہے، فون کی کنورزیشن بھی سامنے آ جاتی ہے، میسیجز کی کنورزیشن بھی سامنے آتی ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب تو کوئی چیز انکرپٹڈ رہی نہیں ہے نا پاکستان کے اندر، لیکن اس معاملے میں اس کو پتہ نہیں کیوں ایسا روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے پولیس کو، اب یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ اس بچے کو انصاف ملے، اور نہ صرف اس کو بلکہ تمام ان لوگوں کو جن کو صرف آپ مظلومیت کے اندر مار دیا جاتا ہے، مظلومیت میں ان سینس کہ بھائی ان کے ظلم کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اب لیٹس سی کل صبح اس کی قبر کشائی ہوگی، دوبارہ سے پوسٹ مارٹم ہوگا، یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی یہ واقعی میں میر رضا علی ہے، اور اگر میر رضا علی ہے تو اس کو قتل کیسے کیا گیا، تشدد کیا گیا نہیں کیا گیا۔ اس کی جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، اب یہ دیکھیے ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ تصاویر دیکھ کے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائے گی۔ جو تصاویر آئی تھی نا، مطلب انہوں نے باڈی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، صرف تصاویر آئیں، تصاویر دیکھنے کی بنیاد پر انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک تیار کر دی، اور تیار کر کے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اس بچے کے ساتھ ایسا ہوا۔ خیر، یہ سوچئے اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے، جو گھر والے آواز نہیں اٹھاتے ہوں گے، ان کے قاتلوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، ان کے بچوں کے قاتلوں کا۔ خیر، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اسی دعا کے ساتھ کہ یار اس بچے کو انصاف ملے، اور ہمارا جو یہ شہر کراچی ہے جہاں پہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، بڑے ہوئے ہیں، یار یہ اس طرح کے جرائم سے پاک ہو سکے۔ اللہ حافظ۔